عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری قوم اور عالم اسلام کو دلی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ ایمان، قربانی، احسان اور بھائی چارے کا جذبہ سارے نو زندہ کرنے کا دن ہے۔ اللہ اس دن کو پاکستان امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت، اتحاد کا ذریعہ بنائے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی بے مثال اطاعت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ صدر نے کہا، ان عظیم ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہماری انفرادی اور اجتماعی کامیابی مضمر ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے معاشرے کے کمزور اور محروم طبقات کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے اور ہمیں مضبوط قوم بنائے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں ملک میں شدید گرمی رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 12 جون کے دوران اسلام آباد، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں خطے کی سیکورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم ساکھدار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ولی عہد محمد بن سلمان خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو ظہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ ظہرانے میں مشرق وسطیٰ کے اہم رہنما، سعودی کابینہ، سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودیہ مکمل، وطن واپس آ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ بھارت کو شکست دے کر وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار ٹھہرے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کی لندن میں پارٹی کارکنوں سے گفتگو، کہا شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی، پاکستان روس سمت کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ نواز شریف نے لندن کے ریجنٹس پارک مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ پاک بھارت جامع مذاکرات کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کی بھارت کی طرف سے سپر سونک میزائلوں کے استعمال پر وارننگ، کہا بھارتی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ آئندہ جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ مختلف انٹرویوز میں کہا ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہوتے ہیں کہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ میزائل جوہری ہتھیار سے لیس ہے یا نہیں، اور ہمیں اس کا جواب کس طرح دینا ہے۔ بھارت نے آئندہ کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے درکار حد کو کم کر دیا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ دہشت گردی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات سے بھارتی حکومت کی ہچکچاہٹ سمجھ نہیں آتی۔ بلاول بھٹو نے بھارت کے خلاف پاکستان کا مقدمہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستانی وفد کے امریکہ کی انڈر سیکرٹری امور خارجہ ایلیسن ہوکر اور امریکی قانون سازوں سے واشنگٹن ڈی سی میں اہم ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا میں مذاکرات کے ذریعے امن و استحکام کا موقع پیدا کرے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ ماضی کی نسبت زیادہ ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی دھمکی ایک وجودی خطرہ اور جنگ کے اعلان کے مترادف ہے۔ پاکستان ہاؤس میں امریکی قانون سازوں سے عشائیہ کے دوران بلاول نے دورے کو امن کا مشن قرار دیا۔ حکومت کے دعوے دھرے رہ گئے، ترقی کی رفتار توقع سے کم، گندم، چاول اور کپاس سمیت متعدد فصلوں کی پیداوار ہدف سے کم رہی۔ رواں مالی سال کے اقتصادی سروے کے خدوخال سامنے آ گئے۔ اقتصادی ترقی کی شرح 3.6% کے بجائے صرف 2.7% رہی۔ زرعی شعبے کی پیداوار میں شدید کمی، 2% ہدف کے برعکس پیداوار صرف 0.6% رہی۔ گندم کی پیداوار میں 9% کمی ہوئی، چاول کی پیداوار میں 1.5% اور مکئی کی پیداوار 15% کم ہوئی۔ کپاس کی پیداوار میں شدید
कमी रिकॉर्ड की गई और हदफ से 31% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% की बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा ना हुआ और 4.1 के हदफ की बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 के बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई। अवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हदफ से भी कम रही। 10 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियाँ 9,300 अरब रुपये रही। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपये रही। 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपये रहे। माली साल के 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपये रहा। मुल्क भर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। दर मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर सूद की अदायगियां की गई। विफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़श्ता 2 एडहाक में से 1 एडहाक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। कौन कहाँ ईद मना रहा है? सदर मुमलिकत आसिफ इज़्ज़तदार इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ईद की नमाज ऐवान सदर में अदा की और नमाज ईद के बाद सदर ने गैर मुल्की सफ़ीरों और अहम शख्सियात से मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने, बसों की विंडो स्क्रीन पर किराएनामे फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा करने की हिदायत, जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतजामी और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा करकरा हो गया। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इत्तलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। आवाम पर डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा और इनडायरेक्ट टैक्स कम किया जाना चाहिए। फारूक सत्तार ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीबों पर टैक्स लगाकर मुल्क की माशियत को मजबूत नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवीज़ को कम किया जाए। हमारी तजवीज़ है कि कम से कम माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए। 15 लाख रुपये सालाना तनख्वाहदार पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। IPPs को पैसे पर पैसे देना बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों की रिहायशियों को अशाए खुरोनोश पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। 250 अरब रुपये दिफाई बजट के लिए रखे जाएं। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं। सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। बजट से मुतालिक आवाम में खौफ। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे बेनकाब हो गए। अमीर जमाती इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब तक अमली इक़दाम नहीं होंगे महंगाई कम नहीं होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। जागीरदार मुल्क को लूटने में मसरूफ़ हैं। गजा में सिहानी अफवाज के मजालिम जारी हैं। अमरीका फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है। HIV के इलाज में बड़ी पेशरफ्त। वायरस अब मजीद छुप नहीं सकेगा। HIV के इलाज में साइंसदानों ने एक अहम पेशरफ्त हासिल कर ली। वायरस को अब इन खुलियात से बाहर निकालना मुमकिन हो गया है जहां वो छुपकर मुदाफ़ती निज़ाम और अद्वियात से बचता रहा है। यह कामयाबी एक नई किस्म के लिपिड नैनो पार्टिकल्स के इस्तेमाल से मुमकिन हुई जो mRNA को खून के सफ़ेद खुलियों तक पहुँचाते हैं। अगरचे इंसानी तजुर्बात से पहले मजीद हिफाजती मराहल बाकी हैं, लेकिन साइंसदान पुरुम्मीद हैं कि यह तरीका इलाज की जानिब एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है।
सिंध हुकूमत का अहम इकदाम, 41 लाख लड़कियों को रहम के कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाने का ऐलान। यह वैक्सीनेशन मुहिम सरकारी और निजी स्कूलों, मदारस और स्कूल से बाहर बच्चों तक रसाई के लिए वसी हिकमत अमली के तहत चलाई जाएगी। इस इकदाम से सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है। यहाँ हुकूमती सतह पर HPV वैक्सीन दी जाएगी। महकमा सेहत, महकमा तालीम, निजी स्कूल, मजहबी इदारे, दीगर मुतल्लिका इदारे इस मुहिम में शामिल होंगे। महकमा तालीम ने स्कूलों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर बर वक्त वैक्सीन दी जाए तो रहम के कैंसर से मौसर तौर पर बचा जा सकता है। नए माली साल का बजट आने से पहले ही स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 534% इजाफा, तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपये थी। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने इससे काबिल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर के माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। मुस्लिम दुनिया की दुश्मनी की आड़ में हिंदुत्व एजेंडे का नया हमला, मोदी के भारत में ईद की कुर्बानी जुर्म बन गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मुसलमानों के त्यौहार मनाने के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि ईद कुर्बान पर मुसलमानों को जानवर खुसूसन गाय ज़िबा करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुसलमानों की कुर्बानी करने को मजहबी हक तस्लीम किया गया है, जो मोदी दौर में छीन लिया गया। नरेंद्र सेंटर राहुल गांधी एक बार फिर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप 11 बार अवाम में कह चुके हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को झुकने पर मजबूर किया। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि इसकी तरदीद कर सके, क्योंकि ये सच है, मोदी एक दफ़ा भी ट्रंप के बयान की तरदीद नहीं कर सके। मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म। पहलगाम के वाक़े के बाद से भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों के इंतजामी कत्ल का सिलसिला मामूल बन गया। भारतीय पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने कश्मीरी नौजवान की जान ले ली। जुबैर अहमद भट्ट के तशद्दुद ज़दा लाश दिल्ली के एक अवामी पार्क में मिली। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि जुबैर अहमद भट्ट का कत्ल कोई मुआमा नहीं, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके वहशियाना तशद्दुद किया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जुबैर भट्ट के वाक़े की फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया।